butag Bisaya? What country are you from? You don't know? You like food? Okay. Yeah, that's what we call siupaw. It's yummy. Oh my god. Why it's yummy. You don't like? You can understand a little bit English? No? What country are you from? Country. What we call this? How long have you been here in Cebu? How long have you been staying? You don't know? Guys, this foreigner guys is English speaker. I don't know what his native language or mother tongue, but I think this is not an American. I think this is a different foreigner coming in here, and then he's been staying here for a longer time here in Cebu, and I think that this person crazy in love with a woman, and then the woman in the middle of the relationship left him, and it's so sad, guys, no? Uy, kaayo ang foreigner, guys. I'm gonna tell you right now, people kidnapped me, brought me over here, and then repeatedly fucking abused the shit out of me and my family. I'm gonna kill them. Oh. My bare fucking hands. I'm gonna get a knife and I'm gonna gut them from the inside out. I'm gonna use them in front of you so it's Okay. Guys, thank you very much, guys. Kaluoy sa foreigner, guys. Uy. Naluoy jud ko. Pray lang taniya, guys. Uy, nga mauli ni siya sa kuan. Masuko na gyud siya, guys. Nga nakuha na gyud siya, guys. Suko kay siya. Naa daw siya patyon, guys. Uy, nasuk. I think kini nga foreigner, guys, is biktima siya sa mga babae, no? Nga nangita lag kwarta, nangita lag kalipay, dili tinuod ang gugma nila nga gina-offer, no? So guys, ampo lang nato sila, no? Nga mo tabang. Nanawagan dai ko sa mga tao nga unsay nga ani nga mutabang na malumo nga kasing-kasing, guys. Kamu, guys, kung namo ikatabang ani nga foreigner, naara ni sila diri sa Mango Avenue, naara sila diri sa Fuente, sa dapit sa Fuda, ana. So I think kinahanglan sila tabang, guys. Namalikas ni siya nga foreigner, guys, pwede niya sukua. It's because tungod sab na sa mga Filipina nga dili ka mo handle og foreigner or kwartara ang gipangita, og I don't know, maybe siya ang nagluko, or maybe ang babae nga Filipina, wa ta kabaw. We don't know behind the story, guys, no? So ang ato lang buhaton is iampo lang sila nga mapahiluna ang ilang pagpuyo diri, ilang kahintang diri kay lisod kaayo, no? Wa sila support system, kay layo man kay ilaha, layo kay lang country niya, nianhi lang sila diri sa Cebu, nianhi sila diri sa Pilipinas, giluko lang sila sa uban nga Filipina, not all Filipina, guys, nga bati og intention sa foreigner. But I think, no, naa say toxic nga Filipina nga kwarta ra gyud pangita. Nga kung anay kwarta ang foreigner, biyaan na mo na nakapait bitaw nga sitwasyon, nga realidad, no, nga ang foreigner moanhi gani diri nya muwa na gani wa na gay kwarta, biyaan na dili unta nga ana, no, magtinabangay. Pero tingin sukuan niya, guys. Siguro ma-feel na ko yung emosyon, ang iyang rason, kay basin di ay ginaluko siya sa kuan sa babae, no? So ang atong buhaton, guys, ampo na lang yun ta, no? Iampo na to sila nga mahiluna ang ilang pagpuyo diri, or matabangan sila, makauli sila dito sa lain nga nasud. Okay? Salamat, guys.